Good morning mga master. It's fishing day master. Magandang panahon master oh. Kalmado ang tubig. Walang barko. Pero grabe ang buwan oh. Ang laki ng buwan. Grabe. Ayun ang buwan oh. Kumatum na. Tum. Dito si master oh. Morning. Good morning oh. Yan. Wala pang Paul. huli. Yan si Joey. Madilim-dilim pa yata oh. Dirim pa. Yung si Gary. Yun. Merry Christmas. Malapit na. Maglagay na tayo ng hook master. Dito. Set up na tayo ng hook. Salamin ko. Ang magasgas. Ito lang yan oh. Sa loob. Ito gamitin ko. Manipis talaga ang line. Para palutang-lutang lang siya. Ilang master ang dito siya? Apat lang. One, two, three, four, five. Wala pa sila master. Line ko manipis. Ito muna ilagay ko manipis. Try ko. Baka kagatin yan. Good morning mga master. Good morning. Good luck mga master. Good luck. Okay. Sir, good morning. Entra sa kiyo. Adoy. Pumpasok na naman to. Bayan. Unang hagis master. Sana may talakitok. Yun na. Unang hagis. Uy. Dito pa man di line. Ito pa? Di lang, observa lang line. Sabi man te. Oh, Master, good morning ito. Sir. Good morning. Doon di master. Hey, Randy.
Ikot dyan. Ikot dyan, ano na? Trakito. Uy! Dali. Yes! Yes! Master Rudy! Dito ka sa AMR. Ang daming trakito. Yes! Dami, laki master. Good size. Yan. Good size. Sabi ko sa inyo, dito kayo pumunta sa ano AMR. Okay, dyan sa ano center ko. Malabo dyan. Yung Master Rudy nandun sa center ko. Oh. Nandito lang sila master. Dito na? Marami pa. Unang huli. Grabe, tabaw na naman. Peace on, master. Sa? Ay, sapa pa. Pagulang kasi. Sapa. Sapa, sapa. Sapa, sayang. Reklaba. Yeah. Sir Joey, piston. Bilis. Bilisan mo, baka makawala pa yan, tarakito yan. Yan na. Uwi na ko! Tarakito yan. Yan na, malapit na. Uy, lumalaban. Tarakito. Buta-butete, oh. Tarakito. Good na, master. Good na. Uy, paglaruan pa. Tato mo na. Anak ng pating. Tarakito. Oh. Rudy. Oh, Ruth! Oh! Rudy. Oh. Vale. Oh, agar kyo. Oy, Rudy. Ruth, Oh. Yeah. Ison, tarakito. ala siyempre. Bison master. Oh, bison si master, oh. Good size. Yun, tarakito. Malaki na. Uy, siyempre. Circuit ka pa, oh. Good bison master, ha. Dali. Master Rudy. Nasaan ka na? Lolo. Bison. Bison master. Bison master. Bison. Bison master. Tambak. Bison naman tayo master, oh. Katambak. Dali. Bangka. Ito na naman, master. Dali. Joey. Ito na naman, master. Yan ang bahay nila, master. Yun.
Tira sa gilid, master. Gilid-gilid lang. Yun. Let's Gary. May huli na si Gary, dalawang talakitok, malaki na. Yan na naman, master. Ito na naman, master. Aluy, may iro. Kayo mag-away. Iga na, master. Katambak. Good size na, master. Good size. Uy. Matalo na, marami na sila. Maliit ang pain, master. Madadali talaga yan. Master. Master. Konti lang. Yun. Mga to. Tambak. Uy, katambak. Dali. Bison. Katambak. Adiós. Palit gila te esconde. Hindi na barco abajo. Mega ne banca bonita quería. Agoy, palitan nyo na. Landing. Call. Landing. Dito naman tayo, master, oh. Sarah. Dali ka, Sarah. Uy, sinubo niya talaga, master. Bison. Ito si Master Joey, oh. Grabe init, mga master. Maganda talang spot, oh. Walang barko doon, no? Dito may puno dito, master. Ayan, may puno. Dito muna ako sa may puno kasi sobrang init. Pahinga muna. Pahinga muna ako, master. Sobrang init, grabe. Dito muna sa may puno, makulimlim. Yan. Shoutout sa'yo, Albert, Richard, Team Sarao, Master Noor, lahat ng mga anglers.
Master Rudy, Master Ervin, Ivan, Master Neil, shoutout sa'yo. Kadali tayong tarakito, Master. Good na good tarakito, malaki na. Tsaka makakatambak. Good na, marami na akong huli mga Master. Tingnan mo na Master, grabing init. Anong oras na? 10 o'clock. Give up na ako Master. At least may huli ako Master oh. Yan. Naka 12 pieces yata ako Master oh. Maraming tambak. Tambak. Yan. Sa marami. May talakitok. Good na good Master oh. Oh, good na Master oh. Ang laki ng talakitok. Yan. Good na good. Talakitok. Ayan. Sir Joey nandun pa. Uwi na rin kami oh. Lilikpit na si Master Joey. Oh. Master, kumusta? Dami mong muli dyan? Nakailan ka? 4. Very good na. Nakalapak yun eh, kapapa ko. Ilabas mo yan para makita ni Master Rudy yan. Oh. Kuida? Dia sila kuida niya? Yan sabi, tani na lamang. Ano dinabla? May para kaya kita kalante. Uy, good na good. Nakapat tarakito. Dalawang tarakito. Isang ano ba yan? Sikaras. Good Master Rudy. Peace on. Aja anti may manada ka dito. Ikaw Paul, ilang huli mo? Sa buhos eh. Inangat. Tatlo si Paul. Yan si Master. Master, may huli ka? Isa lang. Pwede magtingin. Anong isda ang huli? Isa, maliit pang isa. Ay, liit. Oo. Dalawa may tarakito na. Oo. Good na. Grabe. Sobrang init na. Jacket. Sana din. Asa. Ground will be meat. Ilang grams? 3 grams. 3 grams. Uwi na ako Master. Grabe ang init Master oh. Joey! Oo, grabe init. Ang galit na ng fishing ko mga Master. Malaki daw dito. Mayroong may malaki daw. Pag-like and subscribe na lang mga Master. Peace on tayo Master. Chinek Zero. Peace on Master. Bye mga Master.